तो हेलो गाइस वेलकम को चाउडे फ्रेश ब्लॉग को। तो चलंतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। तो लेट्स गो। तो गाइज आम आज आसीचु कपिलास रे थिबा डियर पार्क बोली। तो चलंतु आगो जबा आ कोन सब अछि देखिया। टिकेट रखी थी बोला एटा पूरे दिन जरूर रे टिकेट थाउ एठी कोन अछन किलो एटा कोन डाकरे हां मुसारा की मुसा खंदु मैं आगू जाऊँ तो एपटे देखु एपटे कौन गोटे चढ़ई ना कौन अच्छा बोधे तो देखते एपटे शुआ अच्छा केते सारा शुआ तो ब्लॉग टाकू लास्ट टाइम देखु चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करूँ विभूति स्मॉल ब्लॉगर को। तो चलतु आगू जा देखिए आउ कौन सब अच्छी अबे मुझे मनुष्यरा बस मुझे मनुष्यरा बस कपिलास जो ये सब प्लास्टिक सब पका हम तो एपटे कौन देखिया अच्छी पेचा अच्छा देखु चलतु दूली खेलिया एपटे लिखाई 12 वर्षर ऊर्ध्व पिला प्रवेश निषेध। आबे ये बड़ पिला पूरा प्रवेश मना ओई ये जो 12 वर्ष ऊपर को पिला मना कराई। तो एपट देख सब दूली लगी छुआ तमें खेलनी खाली छुआ खेलतु है बड़ पिला मना कराई। देखु एपटे मो भणजा खेलुची धूली रे बुलने खाली किणाकुणी कर मतलब हे तल आड़ जानी कि बुलने तो एपटे सब दूली लगी। तो चलतु आगू जा आगू चलतु देखिया ब्लॉग टी। तो केते सुंदर व्यू आसी देखु तो देखते मयूर एपटे अच्छी मयूर तो आगू जा देखा आउ कौन सब अच्छी कपिलास डियर पार्क रे। तो ब्लॉग टी लास्ट टाइम देखु तो एपटे भी मयूर अच्छा बोधे हाँ बोधे अच्छा आउ जाल भितर देखा जाऊनी कैमरा ठीक से।
ଏରା କ'ଣ ବେ? ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାନି। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଯାଉନି। क्लियर आसुनी कैमरा रे। पटारे हेटा साप पूरा कण रे अछि आ दीटा साप अछि गोटे कलाटे धलाटे हेपटे कुकुड़ा अछि खाय पे ताऊ दिया जाऊ हेरा कुकुड़ा रापटे दीटा साप ଏଇପଟେ କେନ କଣ ଅଛି ଆଉ ନା ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି ବେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି କଳାଟା ଏଟା କି ସାପ ନାନି ଏଟା କି ସାପ ଏଇ କଳାଟା ହଁ ରଣ ସାପଟା एठी आस एठी कौन अच्छे देखिए चलतु आगो जा ब्लॉग टी देखु आगो कहीं मो एटा पूरा कौन जे टिके ना गुट देखा कालियाटा खाली मुंह देखा घर भीतर अच्छे टिकेट दे मु धरती बे कहीं मो आसुनी पदा कहीं आउची चल आग आग कौन अच्छे देखिए एठी कौन गोटे कहीं कौन गोटे रखा था भीतर ना काली बहुत लोक देखी ना आज देखला कहीं ना एपट तो बुलिक आसले सब दोली फुल देखी ना बढ़िया आउे कैमेरा गुटे दिटा बेलू कहीं कौन किसी ना तो चलतु आगो जा देखिए आ कौन सब अच्छी हेटे गुटे आंकड़ा देखा एटा कौन गोटे देखियानी उट पक्षीटा उट पक्षी गोटे अच्छी ना एटा कौन नानी उट पक्षी ना भितर घर कौन अच्छा हेरा हाँ भाई हेरा चल देखिए हेरा ये चढ़ आस आम आसलु ये घर आसन देखिया हरिण इरा सब एपट आसी रही आ नबा साई घर को नबू खेलबू
ଖାଲି ମଝିକି ଯିବା ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି କୋଉରା କଣ ଛାଡ଼ିଛି କହିଲୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି ଏଇଟା ବାଟ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭିଗ ଅଛି ହଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏପଟେ ନା ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖେ ହେରା ମାଙ୍କଡ଼ ପଥର କାନ୍ଥିରେ ହେରା କାନ୍ଥିରେ ଆଉ ଟେଣ୍ଟରାନି ଅଛି ନାନୀ ଟେଣ୍ଟରାନି ଅଛି କହିଲା କେଉଁଠି ତୁମ ପଚାରିଲା ଅଛି କପଡ଼ାରେ ହାତୀ ଯେ ସତର ହାତୀଟାକୁ ଏଇଟା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠୁନ ଏଇଠି ଠିଆ ହାତୀ କତିରେ ଆଉ ଧୂଆଁ ହେଲେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଆଖି ବସେଇ ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲୁ ସତୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଲାଗୁଛି ଆଁ ହେଇଠି ଚାଲେ ନା ହେଇଠି ଜରା କାଟା ହେଇଛି ସବୁ ଗଛ ଏଠି ଆଉନୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଉଠେଇବି ଆଉ ଏଠି ଆ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ସେ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ এটা কটিং করা আছে না গছটাও এটা হচ্ছে মঝিটা পার্কর মঝি অংশ লাগুଛି ফুলরা এইটা এই বড় বড় ফুল কত ঠিক ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ କୁମ୍ଭୀର এটা କୁମ୍ଭୀର ନୁହଁ ଏବେ ଆସ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଛୁଆଟା ପୁରା ଛୋଟଟା এটা ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ନା ଏଟା ବଡ଼ଟା ଏପଟେ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ତ ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଛତୁ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧରୁଛି ମାଗେଲ ଦେବୁ ନା ଚାଲ ଉଠୁନ ଉଠା ହଁ ଇଆଡ଼େ ଏଠି ଗଛ ନବ କିରେ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ ତ ଆଉ ଗଛ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି
ଏଇଟା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।